बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई अपडेट्स फ़्लाइट्स की आ गई हैं पाकिस्तान दुबई के बारे में, सऊदी अरब के बारे में और उसके बारे में आप कतर की भी अपडेट्स आ गई। वीडियो को एंड तक देखें। इस विज़िट वीज़े के बारे में बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स हैं। अपडेट्स नहीं, खुशखबरी है आज की। सबसे अच्छी अपडेट्स मुझे ये लगी हैं क्योंकि जो वर्क वीज़े वाले हैं और विज़िट वीज़े हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे, आप लोगों के वीज़े अब कंफर्म हो गया हुआ है। कल जो हमें न्यूज़ मिली थी वो ऐसे हमें मिली थी कि उसका अभी पता नहीं चल रहा था, लेकिन एक पाकिस्तान कौंसलेट दुबई की जानिब से हमें पता चल गया था जो हमने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन अब वर्क वीज़े के साथ साथ विज़िट वीज़े वाले को भी अब ये फेवर दी जाएगी जिनके फ़्लाइटों की वजह से वीज़े एक्सपायर हुए और इंशाल्लाह उनको फेवर देने का ऐलान कर दिया। अब आप लोग इंशाल्लाह ताला इस मौके से फ़ायदा उठा लेंगे अल्लाह के हुक्म से। लोगों के जो पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपके ऊपर जो परेशानी थी कि अब मेरी जॉब ना चली जाए, आप लोग अपनी कंपनियों में रब्ता करें, अपने रबाब से जो भी उधर है उससे रब्ता करें कि यार गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है, अब हमारा वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए आगे हो। फिर वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ऐलान कर दिया। अब आप लोगों के जिसके वर्क वीज़ा है उसके लिए तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। विज़िट वीज़े वाले हैं उनके वीज़े जिस तरह 2020 में जब फ़्लाइटें ओपन हुई थी तो वीज़े में वो ट्रैवल कर सकते थे, उनके वीज़ा एक्सटेंशन कर दिया था। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला आप लोगों का भी जिनका वीज़ा एक्सटेंशन नहीं हुआ वो अब एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो बहरहाल ये है आपके लिए अपडेट्स जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी कि बहुत ही दुनिया परेशान बैठी हुई थी। वीज़े डेटें गुजर गई, एक्सपायर हो गए, किसी का एक्सपायर होने वाले उनकी रात की नींदें उड़ गई, कुछ हो रहा है, कोई कुछ परेशान है। आज मेरा भी दिल खुश हुआ कि आज ऑफिशियली सारी जो मेहनत है दुबई में, जो पाकिस्तान का कौंसलेट पाकिस्तानी कौंसलेट है, ये सब क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि इन्होंने आगे दुबई हुकूमत से बात की और दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों को ये फेवर दिया। तो जैसे जैसे अगस्त जो है करीब आया, अगस्त शुरू हो रहा है तो खुशखबरियों की बारिश हो रही है। यूएई की जानिब से आपको बताते हैं एक और खुशखबरी आई है। दूसरा, एक तो जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं दुबई में या वो कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दूसरा ये कि जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे, टूरिस्ट वीज़े वाले या वर्क वीज़े वाले, उनके लिए अच्छी खबर है। दूसरा इंडिया के लिए भी एक खबर है लेकिन वो ज़रा अच्छी नहीं है, आपके साथ शेयर करेंगे। तो भारत की हुकूमत ने कहा है कि जो लोग भी दुबई में बिज़नेस करना चाह रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उनकी जो फ़ीसें हैं उस पर 90% तकरीबन डिस्काउंट करने का ऐलान कर दिया है। अब ये डिस्काउंट करने का फ़ायदा क्या हुआ, लोगों को फ़ायदा हो, उन्होंने कहा इसमें लोगों की इंटरेस्ट बढ़ेगा कि यार फ़ीसें भी कम है, यहाँ पे बिज़नेस कारोबार करो। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए दुबई हुकूमत ने तकरीबन 90% तो है वो इन चीज़ों को लेस कर दिया। वीज़े वाले जो विज़िट वीज़े वाले थे उनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे क्योंकि होने वाले थे, तो उस वजह से बड़ी आवाम परेशान थी। हज़ारों लाखों लोग पाकिस्तानी कि यार अब क्या बनेगा हमारा, कि छुट्टियों में आए हुए थे, फ्लाइटें बंद होने की वजह से नहीं गए। तो पाकिस्तान कौंसलर जो है दुबई में, उनकी एक मेहनत की वजह से तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने दुबई हुकूमत से बात की और दुबई हुकूमत ने अलाउ कर दिया है कि जिनके वर्क वीज़े थे उनके वीज़े भी एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, ज़ाया नहीं होंगे, अपनी जॉबों पे खड़े होंगे। और जो लोग टूरिस्ट वीज़े वाले थे उनको भी फेवर दी जाएगी, लेकिन फ़्लाइटें ओपन होंगी तो तब ये सारा कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन जो वर्क वीज़े वाले हैं वो अपने रबाब वगैरह जो आपके उधर दुबई में हैं उनसे रब्ता करें, उनको कहें कि पाकिस्तान कौंसलेट से भी किस तरीके से वीज़ों को एक्सटेंड करवाना। तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। और इंडिया की जो फ़्लाइटें, इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो आती थी उस पर 31 अगस्त तक पाबंदी लगा दी है, मज़ीद 1 महीना बढ़ा दिया। अब के जो टूरिस्ट वीज़े हैं उसके लिए अपडेट्स हैं। जो बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के टूरिस्ट वीज़े ओपन हो गए हैं, जा सकते हैं। कतर की नई अपडेट्स आ चुकी हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरब के जो टूरिस्ट वीज़े विज़िट वीज़े ओपन हो गए हैं और आप डायरेक्ट जो है सऊदी अरब जा सकेंगे टूरिस्ट वीज़े विज़िट वीज़े में, ये बात सच है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के लिए अभी नहीं है। जिन लोगों के वो ग्रीन लिस्ट में डाला हुआ है सऊदी अरब ने, जहाँ ऑन अराइवल जो वीज़े रखे हुए, उन लोगों के लिए कि वो टूरिस्ट वीज़े विज़िट वीज़े में सऊदी अरब आ सकते हैं और जो है पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं है। ये लोग यही अभी तक ये समझ रहे थे। दूसरा, कतर एयरलाइन ने, कतर हुकूमत ने कहा है कि आप टूरिस्ट वीज़े विज़िट वीज़े में पाकिस्तान से भी कतर आ सकते हैं, लेकिन जो कतर आ रहा है उसके बाद $1400 होने चाहिए और 10 दिन उसको करंतना करना पड़ेगा होटल में, उसका भी ख़र्चा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड हो उसके पास, वो क्रेडिट कार्ड भी उसका पर्सनल उसके नाम होना चाहिए और जेन्युइन टूरिस्ट हो तब वो हमारी कंट्री में आ सकता है। तो ये थी एक सऊदी अरब की अपडेट्स, दूसरी कतर की अपडेट्स। तीसरी आपको बताते हैं कि
90% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا ہے دبئی حکومت نے۔ بزنس جو دبئی میں کرے گا اس کی جو فیسیں ہیں، جو اس کا لائسنس لیتے ہیں، اس میں سب میں کمی کر دی ہے، صرف اس لیے کہ ادھر لوگ رجحان کریں، ادھر بزنس کریں۔ اور آپ کو خبر سناتے ہیں، دبئی حکومت نے ورک ویزا اور وزٹ ویزا پاکستان کے لیے، ان کے ویزے فلائٹوں کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئے تھے، اب ان کے ویزے ایکسپائر نہیں ہوں گے، اب اپنے رباب سے رابطہ کر کے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ انڈیا نے 31 اگست تک اپنی فلائٹوں کو پابندی لگا دی۔ پاکستان کے لیے فلائٹس کا، انڈیا کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، سری لنکا کے لیے فلائٹس کا نیا شیڈول آ گیا۔ ایمریٹس ایئر لائن نے 7 اگست کو فلائٹیں کھولنے کا اعلان کیا ہے، اتحاد ایئر لائن نے 2 اگست کو، لیکن 2 اگست کو مشکل ہی ہے، تو انشاءاللہ آگے کھلنی ہیں فلائٹیں، آپ تیاری پکڑ لیں، اللہ پاک خیر کرے گا اور اب فلائٹیں اوپن ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن وہ یہ ان کا کہنا ہے اتحاد ایئر لائن کا، پاکستان انڈیا پہ صورتحال ہم رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا، کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ورک ویزے والے تھے، ٹورسٹ ویزے، ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے، اب ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے گرین سگنل آ گیا۔ پاکستان کونسلر دبئی نے کہا کہ ان سب کے ویزے جن کے ایکسپائر ہو گئے ہیں فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے، ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر دیے جائیں گے۔ اپنے رباب سے دبئی میں جو ہیں وہ ان سے رابطہ کریں، اپنی کمپنی سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، جو تھے انڈیا کی فلائٹیں جو ہیں وہ 31 اگست تک اس پہ پابندی لگا دی ہے، 1 مہینہ مزید آگے کر دیا۔ قطر ایئر لائن نے، قطر کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی پاکستانی اگر قطر آتا ہے یا کسی اور کنٹری سے بھی آتا ہے تو $1400 اس کے پاس ہونے چاہیے، اور 10 دن کرنطینہ کے بھی خرچہ ہونا چاہیے، کریڈٹ کارڈ بھی ہونا چاہیے جو پرسنل اس کے اپنے نام کا ہو، تو پھر وہ قطر میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بکنگ بھی جو ہوٹل کی کروانی ہے وہ پہلے ہی کروانی ہے، اور بکنگ بھی خاص بکنگ ہے جو آپ کو صحیح ٹریول ایجنسی والوں سے کروانی پڑے گی۔ ان آؤٹ کے لیے ایک نئی پابندی لگا دی ہے انڈیا نے، تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے ابھی خبر آئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو فلائٹیں پابندی لگائی ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل فلائٹیں انڈیا میں نہ آئیں، اور جو چند تھیں، جو چند ملکوں کی تھیں وہ بس وہی آئیں گی، باقی تمام ملکوں پورے ورلڈ میں انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ 31 اگست تک آپ لوگ اب انڈیا کی حدود میں پروازیں نہیں اڑا سکیں، انڈیا نہیں آ سکیں گے، نہ فلائٹیں لا سکیں گے، تو انڈیا نے یہ 31 اگست تک فلائٹوں پہ پابندی لگا دی ہے، 31 اگست تک۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اپڈیٹس لیٹسٹ تھی، وہ اس سے یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ ہوگا تو اگر آپ ٹکٹ بک کروانے لگتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ 31 اگست کو ہی اوپن ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اگست کے بعد جو ہے وہ آپ انڈیا آ سکیں گے۔ جو ابھی ملکوں میں پابندیاں لگائی ہیں فلائٹ نہ آ سکے انڈیا میں، اب اس کو 31 اگست تک بڑھا دی ہے، اور ابھی بھی میں آپ کو کہوں گا کہ فلائٹیں بک نہ کروائیں، کیونکہ یہ بھی نہیں پتہ کہ 31 اگست کے بعد یہ آگے کہاں تک بڑھانا ہے انہوں نے۔ تو اسی طرح دبئی کا بھی یہی معاملہ چل رہا ہے، آگے سے آگے کرتے جاتے ہیں تو لوگ اسی طرح پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ وہ ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ کرونا کی تعداد جو ہے ہمارے ملکوں میں نہ آئے۔ تو بہرحال یہ کچھ اپڈیٹ تھی، میں نے صرف بتایا کہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ اب یہ 31 اگست تک جو ہے وہ بڑھا دیا گیا، 1 مہینہ مزید آگے فلائٹوں پہ پابندی لگا دی۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک